La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yinne Moussa, Yinne Mohamed, Yinne Moussa, Yinne Mohamed. Salut la famille, salam salam. Aujourd'hui dans mon vocal, je vous parlerai de mes expériences, de ma vie et ce que j'ai vécu, des hauts et des bas. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ton fama ma vocal na ran fala de obeto ma expérience harli c'est na ran fama ngoni anu ma fait nous na ran na bama ha ala naga gilon di filma ba biri naga histoire na biri naga fira ba kinara haray hande ko wonani lando vocal mo mi woni arde lansugol on hande ko fi experience an on ko arata ko hakkille am e piiji ko mi waɗayno e piiji ko waɗilan ha mi heɓi ɗum ɗo mi wawi hollugol jama on ko mi woni wadde kon haray ko ɗum mi aray o woni hollude hande e bi na vocal kumaye mumen ndi bi na vocal nka komen natimi ani komen ka ke habi nyete nye barani nkela nye safnani na benna nna to wole fodi ay nyebi Allahu akbar ala nan sembego atana wonda me amu wolla ana gande findi miskinera ana gande findi dangoira ana gande findi boboira ana gande findi namatera ana gande findi dagoira ana ga menge fanda ana ga aliyatime fanda ana ga mu fanda amu toro mudi meditemu agi agilondi fi muma amu ga misiri midi mali munu nona ganna ko alla tagi en fo o wadi wobbe bobo o wadi wobbe fetube o wadi wobbe aveugle o wadi wobbe aliyatima o wadi wobbe miskino o wadi wobbe lambe o wadi men menen o tagi men o sonji men ko men woni pay ko o letti men seeda o hokki men goddo woyo men wallu jama o yeru ko men wawi wadde kon ala ka beda me ama bela kanya aka moydo ke tolo gberendi ka moydo ke nyafuyendi ka moydo ke bobodi ka moydo ke momente seta manna parce que manika kantanya ina bake amanka miskine ida abana aka aliyatime fananda aka mansaida aka anfananda ka antorodoni abana aka fiyira kana kan islamai mademe Allahu akbar ala le ko be kala armadendi ala nan febiri na bama me ribe nta mara sina han fala ma obeto mfa fe na han fala de mara sina han fala ma misil mi de birimbe ala ha won birim mali ala ha won na nyonki fa to vendredi yume ala ha wo masungori sunyi so wombe ala barara gidi ala yife en direct folo onentamma gisungorira ala ha kike binge birin kike na kan binge ma awon menge marigi ala ha continuer naki ntan touré Mariama Sadio GMM Charline tana yatara ne birin nangli fe e ma holin tana yatara mi bete mara de
ma numero nana yatara ntana ma tongoma na numero firi nan nyira nana tongoma wonu ngeli ntana tongoma donc na kan fala ma merebe mara sina kan fala ma merebe dunia doyinara ala no sese be miritigi imu fama muna soto hali danguinira ala na fala itan luma ikine tina iluma ne naki hamara dogo dende nu dogo wa mane parce mbara kulo ala na mengera sino duniyante ya yo mulu ntan sajo muna hanna baari nde nyan nun to andire tigileri de nan karama Charline c'est toi ça c'est fait ça na fola rakuya menu yaji maneno mamma fala ma miribe jamais munu mirinu dogo ma fala ma miribe jamais na Charline tangira bama ngira bama parce que na ala lu sende nde fima alu mere ri imatoro eta na yete matoro sinon ta munu salima mere ni salima mara mini na so man na bolo mini mara si yo muna mere muna ganna baganna hali imame mara si yo muna me ala to ara giri ana ga isanje bane man fa masara nu masara doyen nu fa ga musali ler nimbira nu bira ha musali nu bira ler biri mere fala sajo itan fa musalima itan ga isene ga ki khay musali nu bira pour que musalima na antangi wali murafa manta muhammad di wali ngom medina nasini yalu ala nu sefi maraba lu na kine hangileri sino nta munu salima go wallahi munu ala batuma mu ko ina ki mosquée na ki l'air de vendredi me ni salima nta mini kono toto biri nyala hunga toto biri na alhamdulillah rabbil alamin mfolo dengani ya de l'air na nga to fura nun sanwa luna kine sono nu setu wafe inga afera hewa ma ala kunga kira fima ige inga mali ala batu iga ande ba duniya ntiara iga sobe suku ala na sabu ira fama ana mire ira fama mire ne he noma mire ne he encadrement enna kira fanya nluna kine nlu salla lende nu sali ube lende na fala mumini ma bu mamini nlu arabara na kinu abirin na ba mane parce que c'est na raynu na fora sembe bo manu yagi mane gifi romma na di medina na nta munoma famille na rambe gina kaiki anay bon sene iti muti atobara fay manaki fu yaraba en tant que imu ala bato itinri iyeta sutura wallahi imu ibire damma nga toro nego angani ne yireyo de fois yandu sige kole nkeri mane ngi biri fala fe ne ube ala ko mi hindi khakhali soto ntan gifena ntan changer gifena yer nlugutu awon menge marigi ala ko ngatingi ngibiri fala fe merebe ira kolo fe na ganyeri fe na gala ni he munu ma wali kolo ala ko ira kolo donc ala yifi manga ga kinikini namma misilimi de biri madiena miruyo anga sutura ala mira yarabima sinon tan wayo mulugo mere muna kan saranta roma me toto begbe ya ge ngom matu awon menge marigi ala ha wontingi toujours ala makandi mané l'air biring ala makandi ma ala ka dine continuer maiki parce que gibaranta masara sinon ta musique mura dera ma be mumini munu salima dunia doinara wonga limaniya wonga ala bato
wonga dine so dine nu se sekere mara misilimi de biri madiya manana wo manga wo mbari mi re mali wo manga wo mbari mi re respecté wonu naraba wallahi ala wo mali mane haray ko dum woni on halande hande ko yonani do ko waajagol jama'o alla ko lando ko kanko o korta ko kanko wallata min Mariama Sadio Touré di Charline GMM ko wondo hiide lan jodi do min hari jalto burala jokkudo aduna burala mi haylota ko non de mi yaka baariji munu sigama baare kuyde nduna duniyante ana ham fala fe munu salima nu berema black bori nu magiri bizarre so aha nafa na magiri na kanaki magiri yalo na sende wagabo na marade nu duniyante ana tungo ka gbera ko hari ko aduna o mi jokki pandi fi honnu mi wada eno dum parce que si mi yani piji ko arata yankon no foodi tay mi wawa mi falaka jokkugol dum don mi jokka non piji gono ton tawa non jabata woniri non ha mi tawa simi juulali mi yana ariya tay joni simi juulali ko mi yano yimbe be nginna ko fi hondu nga hadi juula sa juula la yanay piji arema ko hadi juula an kadi en badi piji no yiduma an ko wiata ya juulu piyama mi tawi hay simi inni simi juulali hare dum dum ya mi sonje kadi jama'o kono mi woniri ha nena nawni pa nena nawni mi lutta juulugo toro alla gonga be yaba ko sisa ma pike fudda juulde mi wulla non simi wulli piji arayan en heda fala wallude biroma sida fala wallude biroma feewu jokka diina juula janga anda ko bornoda anda ko wada anda be jokkata minni alhamdulillah mi fuddi mi waajoto jama on fo mo kala yo dofto mawdum mo kala yo jokku sobe mo kala yo ƴettu exemple e an hande sabuna min Sadio jooɗiɗo ɗon hande si goɗɗo innuno mi waɗiray ni wallahi inna yo fene mi waajoto mo kala yo andu ko jokka mo kala yo andu no jogitoro jama o mo kala yo ɗofto mawɗo mum min alhamdulillahi rabbil alamina hande miɗo weltani nene am miɗo weltani jama on waajotonoɓe lamɓe ha Allah okkilan cadre yimɓe ɓaɗotoɓe lan hara ko fewɓe ɓaɗotoɓe lan waajolan hara na yimɓe bonɓe donc wato ngalɗingon ko wonɗon lan hiide ka réseaux sociaux ji wato ngalɗingon ko min tigiri Sadio ko min tigiri on waajino kelan ha kono Allah waaji kelan ko ɗum hiwɗon miɗo waɗa vidéo ji ko min tigiri ko Allah okkina ila ko mi woni paykum nde sabunde nde mi woni moƴƴinde ko min tigiri woni moƴƴinde piiji ara e hakkille am fo mi waɗay piiji mi waɗay ara mi waɗa piiji waɗale kadi woɓɓe no ɗon ndiyam ha leyɗe mi torantoɓe Allah ɗin preuve ji fopp yalti ko woni woɓɓe goo jaɓataɗe golle affiche o jaɓataɓe affiche o sina ɗum yimɓe buy confirmanayo mais yimɓe ɓe jaɓata affiche parce que ko sutura woɓɓe haray no hersa modiɓɓe mum woɓɓe haray yimɓe mum woɓɓe haray kadi no hersito jama o hiwɓe aw ko fi ɗum sina ɗum ne wi komi fuɗɗi kono ha hande min e woɓɓe gomeɗen yiidane men fija men jala ha hande mi haala mi udditata hundukam minnaɓe Sadio minnaɓe mi waɗay ɗum ko andunoɓe la ila ɓeɓe mi jangiɗi wano premiére ha collège lycée ko ɓen andi hay ka université ko mi jangayno ɗo wallahi ɓe anda ɓe yelan tulla yalta ɓe na to ati sor minna hi ɗum fo komi woni haala nde on ko fiyo heɓu hakkille he ko Allah woni lanɗo ko kanko okkorta mi haalanay jama on fo mi wajoto jama on fo jokke dina juulo yo Allah fewin en so yilanka vidéo lan haala leer be na de ko min tigiri ko min Sadio ko min tigiri Allah change lan o akkintini lan aduna piiji go ko mi jaɓatano kon piiji ɗi ko ɗum waɗayno ɗum
na kadi de yaltugo haylo ya wala ka yimbe may bariki mi wondo inu de on yon juulu mi wondo wajade on mi hay min har mi juulata min tigiri mi juulata goy kono hande alhamdulillahi rabbil alamin ido jokki dina kay Allah continue no Allah fuddani lan dum e o ko sumaye do yo mi wadu video ji mi torike ma Allah yo teddiniran no Allah e continue no dum do ko iwdi nene ko iwdi baba mi yaayiraabe ambe ala mo joja soro am ka baba Musa Touré ala mo andam ala be anda be farana ko mo manin kam mo mi farana ko mo mi farana ko nena woni pullo donc to ngaldi ngo mi toroto fo mo kala jokku sobe jokka jande juula ofto Allah wa Allah ala hande ko on conseil mar ko mi hala naw mbore ne ke biri wona ka tegedi intanara Charline Touré ala mi rima sarama ne den seul ko ala na mengera tan mi rima sarama fi ala le mo changer la no te ne mente ko make mo me mafo ko nyeseli nye fara fani kiti karta donna mais alhamdulillah rabbil alamin binna conscience bran frappé parce que to la wati doro dunyoro tero ile manamana la ile jinka yelela iye koila wallahi itena dia la benye hala ala di condamné awa ala le kam mafale alele akam mafale akayira kan ko dunya don ne di ko silamayata nkata donc akana gite di safna men ne le ya firila ne le ya la benna ayena lan kundiro kala be nye parfait la benna nye tulugbe fanankela nye neme ya fole nye tinka yesali ne retun teselila ntun teselila mo siamba kalon hali imamu Ibrahim conseiller Charline Seli nimma seli ya ela lendibe edimbe si wurru me Ibrahim ala to bra kitite ko nye changer la lenye change donc akana be gite video membe la nele sajo ay ka mo me lo foloro alele jati me comportement brama falengo donc ay kan akana idaro ja ena ga ka non di fala mi ribe nkusanko men kela ndi o ke benye memma kusanko men nantena kela de wuyate nebra ko mi way kon fo wallude jama o mi walla jama o me mi fenanta goto ko wondo yide kon fo ko mi woni wadde si minni on juule wade ni wato ngaldi ngo aduna ala ko mi wadani sina de hebugol ma wada piiju gonoto kono fiju ndar ko fiju ndar blague wado mini duma mi wada mais simi yani takoma antigira hula inna jiw koni am kadi change jokka dina aw ko dum wadi lan dum donc wato ngaldu few woni be mi anduno avant woni be mi anda connaissance be an hay so ngaldali ko min tigiri ko woni mimi uddutata hunduka minna la wadde dum jamais mi wolata min ko yimbe be wolata mi wolata ha hande mi wudi parce que hari nyam mi hersayno minna anu hersini woni ni mais ko Allah okkuma ko Allah windam ma ko amayata hebali donc hidindiren kadi ten anyindir hiden ko Allah okki en ko hidindiren kadi hara en anyindirali fi anga hebi dum do mimmi hebal hara en anyindirali hidindire se hidindiri ko dum moddi ko dum yurmondirten goddo kadi si munyike jakano moddi tagado yo Allah okkol goddo munyaare ala ga limaniya fi misilmi dibirimma inu limaniya fan han donc nanan nambeto nu mara sina han fala mawbe nanara halin tambara ba na ga woytone wonun toto ntana yatara na ga mi ga yetone de ni ga bay fi ntana yatara c'est moi-même Charline. Moi aussi je priais pas, je rentrais même pas dans la mosquée.
Si c'est les vendredis, je sors à minuit. Je fais tout ce que je fais. Tout ce que je veux, je fais. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, Dieu merci, Dieu m'a changé. Dieu m'a changé aujourd'hui. Dieu m'a changé aujourd'hui. J'ai changé. Je prie régulièrement. Si vous voyez que je vous conseille aujourd'hui, parce que moi aussi j'ai changé. J'ai vécu beaucoup de choses, mais pas du mal, hein? Seulement blague. Mais actuellement, je prie. Je fais beaucoup d'expériences. Le savon que j'ai publié, les beurres de karité, les parfums, c'est moi-même qui fais. C'est moi-même qui les fabrique. Donc, je vous en prie, mes sœurs et frères, continuons à prier, continuons à pardonner. Wunga sali wunga limania. Et puis man na fala maube. Mere mu kota. Mere na fala ube mfe kolon inu fa yi dundu mane. Mbara mere remarquer. Inu fa mere won afa karisa ji problème na ma. Mere na fala ube a fe kolon. Inu fa won ha consultation ana pri fala be yasa. Ina sa ido hoy dundu yeli fala be do hoy dundu comme ana ha fe kolo tan yati ni ha fe fala mai de mi wotan nu fa inu bombo ha situation fala da ka nyi be galuma de wallahi awule nan fala mai akolo ndengali mai ki awule nan fala mai be awule nan fala mai be donc na han fala mai be misilmi de wo kota mi he gaba wo arna ki fe iya to manende fala ma ese kolo afale balo na fefe nta ala na ngifiri mansari amma die ala na ngifiri ma anaka masara le na ngale maiki anaka masara naka la batura hanna gisi soso donc no manaka na ba ma misilimi die birimbe muno manaka na mara ba ma de mire mam mumma wali kolo wona ga yitone de ntana yatara ntana wali fe ntana yatara mbara masara unu shali na an kolo ngura tamara de ala bara gem masara de ala nu sese be tigi ya ga mu faga me muna soto menge marigi ala ga wonna nyon kifa konto fili yo na misilimi de birimbe ala ga wo mali ala ga limani afi wo ala ga wo ngatinga donc ni re wa ma fe to fe wono ma abonné de ma page nana TikTok nana Facebook nana Sadio Charline Touré page begbe na yi abirin tanara ma YouTube a seberi Charline Medium Visionnaire wa cliquer mané wona cliquer wo abonné ala ko ha feto mamu mi forcément de abonné hiwa ma feto fe I abonné ala ko igara me iga mara sira me ala ko ifanga na example to mo igara ba wonga masara in ala makandi ma ala ka wo mali sun wori bara folo heri ala hara ni wo be heri ra gi 10 jours ne helu gi 5 jours ne helu wonga no sali ti keme won tara ba ma bangina ki wonga continuer afan iti ala ira konto fili biri fala 16h ni lima numare leri Allahumma innaka afuhun tuhibbun afwa fa'fuanna iluna garanna nde fannana e mane Allahumma innaka afuhun tuhibbun afwa fa'fuanni abirin fan wongala bato yala nan mengera lende nu do na mane intanayiki amunu salimago manga fala mi yo ni rebirin fama ngoy hi wa fa fe ngoy mesu musa me go nigo nta me sama hali perika ini fama ina ka sode ngoy mesu musoma perika musoma hay fa fe ntana ndo ngoy
ya ba be ni kaso wali leri nana bere leri nana donc ntanni wali ma ala fe nan fala ma mene ala ha fe kan san nan mene mi ku yo fa ma ngoyi ma todi mi ku yo fa ma ngoyi ma sa fun sa mi ku yo fa ma ngoyi sem todi ini fama fa ima khiri ha fanyira ima khiri suture mu ya makoto hugo kono ma khiri ma suture insha Allah ala ha continue mbeki harami hal na jama on fo aro wo min ko an fi sabunde ba fi halugo problem mum ba aro wo min ko an o borno to cionti hittudi o haro wadali mesh na ko taka suudwa leer golle de mi hida mesh mi hida abiye mango fala do arde o itta mesh makko o tara o ara non mi fena ko mi fenantama ko mi waajo ton acce hebon hakkil andon no nangiron jama on si goddo inni on no andi goddum sa ari ko makko fanki so hani makko dum do telmi ngarita walli buddi fanka hala inde mane si mo andi goddum o halante fi ko adduma ko kono so nange yawgol explique problème ji moni ko dum do ngo darata o fenana on o nyama on buddi min do ko mi wayi ko dum mi wadanta yimbe men ko mi wawata ko minne mi wawata nani kusan ko men na nyewole ko la benye makusan ko men nda finye carrément makusan donc ay hakili soron mo ye fra ay arnaque la kay dumu idi to wuya folenye ide bana mo bara ibatu ila hami fola ibatu explication fo aketo dati ma wuya fini ati ila hami meyela eto la wole wuya folinye mari ala mantelena ala nye dinata ala an sutura ala ha wombiri mali ala ha wombiri ngaifa donc nanara khane re mu ga hu me ma wame menge marigi ala ha wonna yonki fa to vendredi ala ha wonna sali sugumbe ala ha ya fa fure ma ni re fa ala ha diema ni re na be ala ha wonna yonki fa menge marigi ربنا آتنا في دنيا أشرة وفي الآخرة أشرة عذابنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله محمد رسول الله ين موسى ين محمد ين موسى ين محمد